Pak Prabowo sekarang lebih respect ke Cina daripada Barat. Lo kok bisa? Baru-baru ini beliau hadir di Forum Internasional Shangri-La Dialog, di mana beliau menyampaikan pidato yang spiritnya Bung Karno banget, yang tentu bikin kuping negara Barat merah mendengarnya. Dari ngingetin penjajahan dan eksploitasi yang dilakukan bangsa Barat, that Southeast Asia, in fact Asia, has been for many centuries the crossroad of imperialism, big power domination, exploitation, depredation. dan juga tentang persaingan Barat dan kebangkitan kekuatan Cina di dunia. We understand the competing rivalry between the established world power and the rising world power. Juga tentang Cina yang dari dulu merupakan kekuatan sentral di Asia selama ribuan tahun. But for Asia, China has always been a great power for thousands of years. Our society, our culture is very much influenced by China. Kalau aku coba artikan, Pak Prabowo ingin menyampaikan bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara dan dinasti-dinasti di Cina sudah berhubungan sejak ribuan tahun yang lalu. Dari kunjungan Ising di Kerajaan Sriwijaya, sampai ekspedisi Laksamana Cheng Ho yang mampir di Kerajaan Majapahit. Sedangkan negara Barat, ketika mereka menyadari kekayaan alam kita, yang ada justru menjajah, memperbudak, dan mengeksploitasi, dan nggak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Our common experience of being dominated, of being enslaved, of being exploited. Yang paling gila ini sih, beliau berani bilang kalau Indonesia tidak mendukung aliansi Amerika, Inggris, dan Australia, karena itu bisa membuat negara lain merasa terancam. We do not believe in, let us say, alliances that could in the end also threaten other countries. Dan lagi-lagi, beliau mengingatkan kalau Cina adalah negara besar di Asia sudah sejak ribuan tahun yang lalu. China has been a great civilization. They have been leaders of Asia for many thousands of years. I've said that many times. Their influence permeates all Southeast Asia. So we urge everybody to respect the rightful rise of China back to its position as a great civilization. Aku harus akui, nggak banyak pemimpin Indonesia yang berani menunjukkan terang-terangan ketidaksetujuannya terhadap negara Barat, apalagi di forum internasional kayak gini. Kira-kira Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, berani nggak ya kayak gini? Pak Prabowo didikan Barat, aku juga didikan Barat. Tapi kita nggak harus selalu setuju 100% sama negara-negara Barat.